जुल्फां छंडियां ने ते मोती बन गए ने। किसने जुल्फां छंडियां? वो नबी पाक ने छंडियां सन नबी पाक यहाँ कहाँ से आए थे? जी। इत्थे नहान वास्ते आए सन, इधर सैर करने वास्ते आए सन। बीमार हूँ, अटैक हुआ है मुझे, शफा के लिए सब दुनिया की मुरादें पूरी हों। लाल शहबाज कलंदर ने वहाँ पर गुस्ल किया था, वहाँ उनका कुआं है। उन्होंने जब अपने बाल झाड़े थे तो उनकी उससे ये मोती बने। ये बंदा मन्नत के तौर पर, किसी मन्नत तौर पर खाएगा, इंशाल्लाह उसको शफा होती है। जल्दियाँ ख्वाहिशां पूरियां होंदियां ने। आप माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते होंगे? हाँ जी, नमाज पढ़ने। हाँ जी, कितना वक्त नमाज पढ़ते हैं? 5 वक्त। तो ऐसा कुछ है, आप मोती ढूंढें, आपको मन्नत या औलाद? देखो लभेगा तो फिर इंशाल्लाह तो कोई नियत करेंगे जरा ना। तो अभी ये मोती उनको खिलाएंगी तो उसको बेटा पैदा जी होगा। आबे जमजम ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀੋਂ। आबे जमजम यहाँ कहाँ से आया? ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल कर लेता है। इस मोती खाने से? हाँ, इसके औलाद भी नहीं होती, सरकार औलाद भी देता है। सेवन शरीफ में लाल बाग के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में जो उर्स के मौके पर यहाँ आए हैं वो यहाँ ज़मीन पर कुछ ढूंढ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रही हैं आप? मोती क्या हुआ है? मोती कहाँ से आई है? क्या मिलती है मोती मिलने से? पुत्र कोई नहीं, पुत्र वास्ते ढूंढना ही है, पुत्र लेना ही है। किसको पुत्र नहीं हो रही जो आप मोती ढूंढ रही हैं? मेरे अपने से। आपको अपने को? हाँ जी, अपने। कितना अरसा हुआ है शादी को जो आपको? 2 बेटियां ने, बेटा कोई नहीं। कहाँ से आप आए? बुरे वाला से, बुरे वाला ज़िला व्याड़ी, पंजाब का शहर है बुरे वाला, वहाँ से आए। ये आप भी ढूंढ रहे हैं ज़मीन में, क्या मिल रही है ज़मीन से? बस बुज़ुर्गों से यही सुना था कि यहाँ से जिसके बेटा नहीं होता वो आके मेहनत करे, बेटा अता हो जाता है। तो इसी मेहनत में लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 मिले हैं। तो हमारी जो शादीशुदा हमशीरे हैं, भाभियाँ हैं, उनको एक एक देंगे। मतलब कि आप ये मोती ढूंढेंगे, वो आप खिलाएंगे, जिसको औलाद नहीं हो रही उसको औलाद होगी। हाँ, चश्मे के पानी के साथ दरूद और नमाज पढ़ के वो इंशाल्लाह मुर्शद को याद करके हम खिलाएंगे। पहले भी काफ़ी, मेरी एक छोटी हमशीरा थी, उसके भी औलाद नहीं होती थी। तो उसके बंदे ने कहा वहाँ चलें बारगाह में, तो उधर जाकर वापसी वो दोनों जी आए थे। तो यहाँ से जब वापस गए तो अल्लाह ने उनको 2 बेटे दिए। बड़े का नाम उन्होंने रखा मोहम्मद अली और छोटे का नाम रखा है अहमद अली। और हर साल हमारा बहनोई बकरे लेकर आता है और चादरें चढ़ाता है, न्याज तकसीम करके जाता है। क्या ढूंढ रहे हैं लोग ज़मीन पे? ये सरकार के मोती होते हैं, वो लेकर जाते हैं इधर से, और वो कहते हैं मन्नत मांगो वो पूरी होती है इधर से। कहाँ से आप आए हैं? हम फैसलाबाद से। कौन सी मोती है, क्या मिलती है मोती से? ये मोती इससे हर मुराद पूरी रहती है। इसको ज़मीन में से निकालते हैं, इससे हर मुराद पूरी। ये मोती आई कहाँ से है ज़मीन में? ये ज़मीन में पत्नी कहाँ से आई है भाई? अल्लाह की तरफ से आई है, कलंदरी की तरफ से। ये बात आपको किसने बताया कि मोती ढूंढने से? भाई हम दी कहाँ से आप आए? कोरंगी 6 नंबर से, कराची से। कराची से। ये आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग ज़मीन पर जो है वो कुछ ढूंढ रहे हैं, और ज़मीन पर जो है वो खड्डे लगे पड़े हैं। लोग जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ से वो ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें यहाँ से मोती मिलती है, मोती मिलने से औलाद होती है, जिनकी मन्नत पूरी नहीं होती वो मोती खा ले तो उनकी मन्नत पूरी होती है। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मज़ीद उनका क्या कहना है। मेरी 4 बेटियां थी। मैं पहली दफ़ा कलंदर आया, कलंदर के वेड़े से आरजू की कि मेरी बेटियां हैं, मुझे बेटा चाहिए। लेकिन एक रात गुजरी, दूसरी रात में मुझे रात को ही बेटा मिल गया, मेरी गोद में सोया तो मेरी गोद में खेल रहा था। यहाँ से मोती ले गए, मोती दिए हैं, पानी के साथ दिया है, एक दूध के साथ दिया है, अल्लाह के कलंदर के सदके बेटा दे दिया। कितने टाइम के बाद मोती मिली आपको? ये कितनी देर हो गई आप मुझे देख रहे थे? आधा घंटा हो गया। सरकार ने मेरी सुन ली है, शहबाज कलंदर ने। तो ईमान है मेरा, मुझे शफा मिलेगी, शफा मिलेगी। दुआ है मेरी, सबको मिले मोती, बे औलादों को औलाद मिले, सबको तंदुरुस्ती मिले, सबकी दिले मुरादें पूरी करे। लाल साई का लाल ही मिले हैं मोती। क्या होता है मोती मिलने से? लाल ही होता है आदमी। अच्छा जी, जैसे अभी आप लाल लगे पड़े हुए हैं। हाँ जी, लाल ही लाल है। कहाँ से आप आए? पंजाब से, ज़िला खानेवाल। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है? मोती की हिस्ट्री आप बताएं। लाल साई के जुल्फ का सदका है।
یہ لال نصیبوں والوں کو ہی ملتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ آپ کھائیں گے تو کون سی آپ کی منت ہے جو رب کا جو لال سائیں کو اپیل کی ہے وہ ہمارے دل کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس موتی کھانے سے جی کیا ہوتا ہے اس موتی سے؟ موتی یہ بس یہ اس کا تحفہ ہے، کس کا تحفہ؟ لال قلندر کا۔ کیا ہسٹری ہے موتی کی؟ کیا ہسٹری ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہسٹری کی ہسٹری تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جس کے بچے نہ ہو وہ 2 یا 4 کھائیں ان کی اولاد ہو جاتی ہے۔ اولاد دینے والا تو خدا ہے نا؟ خدا ہے، بس ذریعہ ہے، یہ بھی سچ ہے، لیکن کسی ایم پی کے پاس جاتے ہیں کہ تھانے پہ وہ کام ہو یا ایم پی ضرور ہمارے ساتھ جائیں، سہارا تو بنانا پڑتا ہے نا۔ آپ کی کون سی مراد پوری نہیں ہو رہی جو آپ موتی ڈھونڈنے آئے؟ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مراد پوری کیا ہے، بچے بھی ہیں۔ پھر آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں موتی؟ پھر ان کی نشانی ہے، بس یاد رکھیں گے کہ یہاں آئے تھے ہم نے موتی ڈھونڈی۔ ہاں، موتی ملا تھا۔ یہ ہمارے شہباز لال قلندر کی یہ زلفوں کے بھی جیسے بال چھاڑتے ہیں، اس نے یہ بال چھاڑے ہیں تو یہ موتی بن کے گرے ہیں تو شفا ملتی ہے ادھر سے۔ یہ لال قلندر کا گھرانہ ہے، یہ بہت بڑا گھرانہ ہے۔ آپ نے پہلے یہاں سے موتی ڈھونڈی ہو، آپ کی وہ منت پوری ہوئی ہو، ایسا کچھ ہوا ہے پہلے؟ منت تو پوری ہوتی ہے، یہ 100 بیماری کا علاج ہے یہ موتی۔ کون کون سی بیماری سے لوگ شفایات ہو جاتے ہیں اس موتی؟ اس موتی سے جو بھی جس انسان کو جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ شفایات ہو جاتا ہے۔ شفا دینے کی ذات تو خدا کی ہے نا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھیجے ہوئے ہیں نا۔ میں نے سنا کہ نا یہاں پہ نا موتی نکلتے ہیں، جو لال شہباز قلندر تھے نا انہوں نے نا اپنے بالوں کو دھو کے نا یہاں پہ مطلب کہ کلیئر کیا تھا، وہ جتنے قطرے پانی پہ گرے نا اس کے سب موتی بن گئے۔ کیا ہوتا ہے موتی ملنے سے؟ مرادیں پوری ہوتی ہیں کھانے سے، کچھ لوگ بنا کے پہنتے، کچھ لوگ کھاتے ہیں۔ مراد آپ کی کون سی مراد ہے موتی ڈھونڈ رہی ہے؟ بس ہے۔ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں زمین سے؟ یہ موتی ڈھونڈ رہے ہیں، سوچے موتی ہوتے ہیں جو وہ سخی شہباز قلندر سرکار جو دمال ڈالتے تھے ادھر آ کے، ٹھیک ہے، وہ جب زلفوں کو چھڑتے تھے ان میں سے جو موتی دکھتے تھے وہ سچے موتی کی شکل اختیار کر دیتے تھے۔ تو یہ موتی ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہ موتی ڈھونڈ کے کیا کرتے ہیں؟ موتی ڈھونڈ کر یہ جس کے بچہ بچی نہیں ہوتا اس کو دیتے ہیں، وہ یہ اپنے اندر اتارتا ہے تو خدا کی قدرت کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ موتی کھا لے تو اس کو اولاد ہو جاتی ہے؟ یہ وہ صاحب اولاد ہو جائے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ۔ اولاد تو اللہ دیتا ہے نا؟ جی بالکل، خدا دیتا ہے لیکن کسی کے اس ذریعے دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے موتی ملنے سے؟ منتا مانگتے ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ جس کے نہیں اولاد ہوتی وہ کھا لے موتی، انشاءاللہ اس کی اولاد ہوئے گی۔ اس موتی کھانے سے اولاد ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ، نیت ہو بندے کی۔ کہاں سے آپ آئے؟ دیتا ہے ضلع ٹوبہ تحصیل گوجرا۔